Hello. Nakita ara branch 2. Aki yung manya na kome. Kay catering kasi sila oh. Yes guys, may seafood bukas guys. Punta na kayo dito. Catering sila kay manyana oh. Ala ka naman ng undaw, kuan lang, fiesta. Aki yung manya na kome kasi catering kasi manyana oh. Deme, pula kami kay mga muwer. Ala ka na mo straight lang, pang fiesta lang ka na mo. Aki catering ka to. Dapat Yes, lang kayo. Celebra ka tiyo, catering ka to. Muna niya kay Karin. Wala. Akigat siya kami manyana, kay catering at sila manyana ba? Catering at sila kami, fiesta lang alya. Seafood lang, seafood. Kanamon, fiesta lang. Sa inyo, catering talaga kung dito? Oh yes. Doon kami, fiesta lang. Straight lang yung kurtina namin, straight. Pang fiesta lang. Dating dito ng ibang bansa. Mapa sana all. May design kasi catering pa ganyan guys. Yung sa aming straight lang man. Pang fiesta lang. Kabuy. Amin straight lang, pang fiesta lang. Sa inyo catering. Sino yung judge niyo bukas?